nonton di sini. Nanti lupa lagi mak, nggak mau. Santai kawan. Rumahmu le cedek Arfan. Hei, rumahmu le deket ah. Oh ya Allah lah, kata kabeh. Saya tunggu aja dulu ya. Ayo. Minta wantem dah sih bosnya itu. Warung Madura. Arfan. Halo. Ngomong nanti malam diceritakan guys. Nanti malam besok soben nih. Lagi hujan deras. Bentar lagi aja pulangnya. Ada orang cerak-cerik guys. Lagi ngemut tangan nih. Oh jadi bener. Ben YouTuber ya. Ben sok ngarak. Ben kan YouTuber ya. Itu konten game. Oh, kan. Apa nih gimana? Wes 60 menit loh. Paling. Kan Madura. Kan beli apa sebelum beli apa? Miring ya? Orang. Mustin Madura. Miring. Cecak. Cassandra. Bahasan ngepak-ngepak. Oh, itu tolong. Hati-hati ya. Lah iku sing ngomong nyambe, lah iku sing kelambi biru ngomong nyambe. Oh, bukan nyambe. Lah iki sing di resort iki napa iki? Penasaran? Duh. Bapak Yom. Eh. Sudah katakan bilang. Wis